अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की बात हर खबर आप तक। मैं आपका होस्ट और दोस्त हसन इकलाक हूँ। मेरे साथ मौजूद है अरसलान अनीस। मैं आज बात करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल जो चल रही है और हालात काफ़ी जो है ना ख़तरनाक साबित होते जा रहे हैं। पहले भी आपको पता है कि ईरान और इसराइल की जब आपस में जंग हुई थी तो फिर अमेरिका ने ही उनकी आपस में मुज़ाकरात करवाए थे, सुलह करवाई थी। फिर उसके बाद ये मामला काफ़ी हद तक जो है ना रुक गए थे और जंग जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। अब गुज़श्ता जो है ना तकरीबन 28 दिसंबर से लेके अब तक वहाँ पे ईरान में एहतजाज चलते जा रहे हैं और ये मामला जो है ना काफ़ी गंभीर हो गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं। तकरीबन मैं शायद 2000 के करीब ये हलाकतें हुई हैं और ये एहतजाज भी अरूज पकड़ता जा रहा है। और अब अमेरिका भी बीच में कूद पड़ा है ईरान के अंदर और उसने क्या कह दिया है ईरान को, जिस पे जो है ना वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई वो आग बगोला हो चुके हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं ये हम जानते हैं अरसान साहब से। अस्सलाम वालेकुम अरसान साहब। शुक्रिया अरसान साहब आपका। ये आज का जो माहौल फिर जंग की तरफ चल रहा है, ये क्या मसला माजरा चलता जा रहा है। कभी ट्रम्प साहब जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाते हैं, सुलह करवाते हैं और फिर ईरान इसराइल की जंग रुकवाते हैं, सुलह करवाते हैं। फिर अब वो खुद ही ईरान के अंदर कूद पड़े हैं। असल कूद नहीं पड़े। देखें, बात पता क्या है कि ईरान में पिछले काफ़ी दिनों से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था। अच्छा, ठीक है। कोई ताजर बरादरी थे, उन्होंने एहतजाज शुरू किया। देखते देखते तालिब इल्म वहाँ पे आ गए, वुमेन एहतजाज पे आ गई। ठीक है। 31 सूबे अभी तक बताए जाते हैं, 31 सूबे ईरान के हैं और 31 सूबों में ऐसा जगह जगह पे एहतजाज चल रहे हैं। सही। ठीक है। तो उनके जो भी मामला हैं वो अपनी हुकूमत के साथ थे। ठीक है। लेकिन हुकूमत उनकी बात जब सुनने में राज़ी नहीं थी। ठीक है। महंगाई के बारे से थे, कुछ वैसे एहतजाज थे। ठीक है। तो ऐसा फिर जब हुकूमत ने जब अपना एक्शन लिया तो वहाँ पे उन्होंने जब उनको पुलिस को आगे किया या उनकी जो फोर्स थी उसको उन्होंने आगे किया, तो वो अवाम जब उनके साथ जब झड़पें शुरू हुई हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं, तो उस दौरान ऐसा काफ़ी हलाकतें सामने आई हैं। अभी तक जो राइटर की जो खबर है वो आज तक यानी कि क्या नाम है, कल तक वो 2000 बताई गई थी कि 2000 अवाम जो है वो शहीद हुई है वहाँ पे। सही। ठीक है। और 800 से ज़्यादा वहाँ पे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अच्छा। ठीक है। तो ये सिलसिला अभी चल रहा है। लेकिन जो ट्रम्प साहब जो हैं वो अमेरिकन सदर, तो उन्होंने पहले तो अवाम को उन्होंने कहा कि आप लोग हक पे हो, आप लोग सही लड़ रहे हो, तो आपको जितनी सपोर्ट है वो मैं आपको करूँगा। ठीक है। आपको खाने पीने की अशात या जितनी भी है वो हम आपको यहाँ पे भेजेंगे, आप यानी कि ये मुकाबला जो है वो करें। ठीक है। लेकिन वो सुप्रीम लीडर जो हैं उनके जो आयतुल्लाह खामनेई, तो उनसे भी उन्होंने गुजारिश की कि आप इनकी आवाम के जो मसाइल हैं इनको हल करें, अगर नहीं करते तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है। उन्होंने कल भी उनको धमकियां दी थी कि आज भी उन्होंने बल्कि गुज़श्ता जो रात है वो गुजरी है, तो उस दिन उन्होंने कहा था कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने भी फिर आगे से जवाब दिया कि अगर अमेरिकन अगर हम पे हमला करते हैं तो हम अमेरिकन जितने भी यहाँ के जो फौजी अड्डे हैं, जैसे कतर में हैं, दुबई में है या जिस मुल्क में भी हैं, तो हम वहाँ भी अटैक करेंगे। अच्छा। ठीक है। अमेरिकन जो अड्डे हैं हम उनको तबाह करेंगे। ठीक है। अगर आप पिछले जंग की अगर बात करें तो जब ईरान की और इसराइल की जो जंग थी उसमें भी ऐसा काफ़ी चीज़ें सामने आई थी। ठीक है। इसराइल ने बहुत ज़्यादा दुबई वहाँ पे की, लेकिन ईरान ने तब वो अमन का मुजाहरा की कोशिश की थी कि ये जंग ना हो, लेकिन वो इसराइल जो है वो थमा नहीं। तो फिर जैसे ही जब ईरान ने अटैक करना शुरू किए तो फिर इसराइल वो वहाँ से फिर इसराइल की बोलती बंद हो भागना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ये है कि जब ईरान को बर्दाश्त नहीं हुई, फिर ईरान ने तकरीबन ऐसा, तब मैं एक चैनल में था तो हमें तब ये इत्तला आई थी
کہ 55 سے 60% جو ہے نا وہ اسرائیل کو تباہ کیا ہے انہوں نے اچھا ایران نے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ٹرمپ صاحب ہیں جو وہ پھر ان ہوئے, پھر انہوں نے ان کے مذاکرات کروائے, سیز فائر کروائی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اس چیز میں وہ ماہر ہے کہ جیسے وہ پاکستان انڈیا کی جنگ میں بھی, پھر جیسے یہ پاکستان نے جب اٹیک انڈیا پہ کیے تھے تو تب بھی انہوں نے بڑا یعنی کہ اچھا رول پلے کیا. پھر وہ ٹرمپ صاحب نے ان دونوں کو بھی سیز فائر کرائے تاکہ یہ جنگ رک جائے. تو ایسے اسرائیل کے حوالے سے بھی جو ہے ایران کی جنگ تھی وہ بھی انہوں نے اسی وجہ سے رکوائی کہ یہ زیادہ نقصان نہ ہو, ٹھیک ہے, جتنا بھی نقصان ہوا ہے تو وہ یہاں پہ ہم ختم کریں. اچھا حسان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ کیا ٹرمپ کی بات مان کے اپنی عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف دیں گے کہ جنگ کی طرف جائیں گے؟ ایسا نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ وہ غیر ضروری مطالبات تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بھی ان کے اگر مطالبات ہیں وہ جائز ہیں ناجائز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مذاکرات کرے. پہلے تو وہ اپنے ملک تک وہ بات کریں. ٹھیک ہے, جب وہ اپنے ملک, جب وہ عوام کی نہیں سنیں گے, جب وہ اپنی فوج کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے یا وہ اپنے کوئی جو اپنے ان کو جب سیدھے فائٹ کیے جائیں گے, ایسا وہ بھی ایک عوام ہے, مسلمان ہے. ٹھیک ہے, تو جب ان کے اوپر اٹیک ہوگا تو وہ عوام تو یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو بلکہ ان کی طرف سے یہ بھی بیان آیا تھا کہ عوام کی طرف سے ہی پہلے فائٹ ہوئے, پھر اس وجہ سے ہم نے دوبارہ جو ابھی فائٹ کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ موقف ابھی تک تو سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, پبلک میں اگر اسلحہ اگر موجود تھا تو اتنی تعداد میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن جو وہاں پہ اب جو تعداد بتائی جا رہی ہے 2000 شہید ہیں وہ کم نہیں ہے, وہ بہت بڑی ایک تعداد ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر تو یہ اپنے آپ بیٹھ کے آپ مذاکرات ان کے ساتھ کریں عوام کے ساتھ, یہ تعداد کو ختم کروائیں. اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم پھر آپ کو اٹیک کریں گے, کیونکہ انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک نہیں کرنا, انہوں نے سپریم لیڈر کے اوپر اٹیک کرنا. اچھا, اور انہوں نے بلکہ آج یہ اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے اپنی جو فوج ہے وہ وہاں سے روانہ کر دی ہے. ٹھیک ہے, ایران کی طرف, تاکہ وہ ان کو زمینی فائٹ بھی کی جا سکے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم میزائل بھیجیں گے, تو اس ذریعے سے بھی ہم ایران کو نقصان پہنچائیں گے. چلیں اللہ کرے کہ یہ معاملہ جنگ کی طرف نہ جائے اور یہیں پہ جو ہے نا وہ آپس میں ان کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور معاملہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں, اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ امن کی طرف چل پڑے اور تمام جگہ پہ امن رہے. اور شکریہ ارسلان صاحب آپ کا, اور آپ بھی دعا گو ہیں, میں بھی دعا گو ہوں کہ معاملہ جو ہے نا وہ جنگ کی طرف نہ ہی ہو تو بہتر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ ہو تو پھر معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں. اور چلیں, اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. اپنی رائے کمنٹ میں لازم بتائیے گا کہ کیا ایران کو عقل مندی کا مظاہرہ کر کے اس مذاکرات کو کامیاب رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, یا وہ ٹرمپ کی بات مانے یا ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کا اعلان کریں. اپنی رائے کمنٹ میں لازم بتائیے گا. مجھے اور ارسلان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.